you become comfortable when you know what you're doing ምንድነው የምትሰሪው? customer service the first አመት እንዴት ነበረ? you're learning አይደለ? challenging ነበር you're learning አሁን እንታት ላይ ምን አረክሽ? comfortable I think ሆንሽ do you want to be in that position for a long time? you can't always be comfortable ምንድነው ማገልብሽ? ኦኬ ሲኒየር ደግሞ ለመሆን ምን አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለብኝ? what needs to I need to do to learn more or to do more ብለሽ ራስሽን ፑሽ ማድረግ መቻል አለብሽ። if you want to be a player you have to make an extra effort towards adding towards your skill set. እሱ ቴክኒካል ኮምፒተንሲ ነው አይደል? from technical competence ደግሞ at the same time you need to think in your head ራስ በራስሽን ፑሽ አድርገሽ what kind of responsibility can I take forward? እኔ by the way to this date አንዳንድ ጊዜ if I have a presentation እማላውቀውና የሆነ ካስታሸን ላይ ኦዲየንሱን ፈራ ከሆነ ማታ ቤት ገብቼ ዘግቼ ሳሎን ቤት ብቻዬን ለፈልፋለሁ። እንደዚህ ብል ይሄኛው ቃላችሁ doesn't make sense ምናምን I practice የሆነ ነገር የለም you practice by the even the best in the sector they practice so if አሁን my interest analyst ምናምን ነገር presentation አላችሁ ሲባሉ ጊዜ practice አድርጋል መጣ ሰው ያስታውቃል you know አንቺ አንድን ነገር ሁለት ጊዜ ስትዩትላ you become good at driving a car you practice driving the car you become good at driving the car and I would highly suggest avoiding social media and all of these current የሆኑ not reasonable advices just do your job you can do it you can ምናምን ነገር no መስታወት ፊት ለፊት ላይ ቆመሽ I'm a president slash attorney president doesn't work that way what do you actually have to do to get to that president what have you done to be there እንደምን አዳራችሁ ስሜ ነስሪን መሐመድ ይባላል የኤስ ኢንቨስትመንት ኤንድ ኢምፓክት አድቫይዘርስ ስራ አስኪያጅ እና ፋውንደር ነኝ ዛሬ እንግዲህ የተገኘነው እዚህ የኒውፊን ኔትወርክ ኦፍ ዊመን ኢን ፋይናንስ ላይ አባል እንደመሆኔ ያለንን ኤክስፒሪየንስ ሼር ለማድረግ ነው እዚህ አብረውኝ የያንግ ፕሮፌሽናል ሜምበሮች የሆኑትን ሴት ልጆች እየተገኘቼ ያንን ኤክስፒሪየንስ አብረን ሼር እናደርጋለን እንግዲህ I have been working in this industry for the past 15 ዓመት in different areas consultant ሆኜ researcher ሆኜ data analyst ሆነን ለገቨርንመንት አድቫይዘር ሆነን ሰርቻለሁ የባለፉት 5 ዓመታት ላይ እንግዲህ ይሄንን ካምፓኒ ስታብሊሽ አድርገን ደግሞ ስራ አስኪያጅ በመሆን እዚህ ሴክተር ላይ ምን አይነት ለውጥ እናመጣ እንችላለን በሚል እየሰራው እገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ጥያቄና ኢንትሮዳክሽን ለቃል ኪዳን ሞፈራጋለሁ እሺ አመሰግናለሁ ቃል ኪዳን ዳንኤል እባላለሁ በፕራይቬት ባንክ ውስጥ ከስተመር ሰርቪስ ላይ ነው ማገለግለው በዚህ በፋይናንሻል እና በቢዝነስ ሴክተር ውስጥ በጣም ፓሽኔትድ ነኝ እና እዚህ የተገኘሁት ካንቺ ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ ጌል ለማድረግ ነው እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ላቅርብልሽና የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ለረጅም ጊዜ ለቆየው ሰክሰስሽ እንደ ሀቢት እና ማይንድ ሴት አድርገሽ የተጠቀምሽው ያገዘሽን ኤክስፒሪየንስ ሼር እንድታደርጊ ነው እሺ አይ ቲንክ ብዙ ሰው ይሄንን ነገር በጣም ይጠይቀኛል ዲሲፕሊን አንዳንድ ጊዜ ቴክኒካል ስኪል ብቻ አይበቃሽም የሆነ ነገር ላይ የሆነን ሰብጀክት በደንብ ልታቂው ትያለሽ for long term success ግን be it in finance or even in non finance sector discipline really matter ያደርጋል ያንን ነገር achieve ለማድረግ in terms of thinking clearly in terms of having a purpose አንድ ነገር achieve ለማድረግ what does your discipline look like ነው የሚለው የሆነ ነገርም ማለት ነው ስለተፈለግሽው ብቻ ሀፕን ያደርግም አይደለ ምን ማድረግ አለብሽ you need to be disciplined enough to work towards a purpose ያን ነገር achieve ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ it can be being technically prepared understanding who are the ecosystem players who are my colleagues አይደለ ሚለውን ነክ ነገር አንድ ላይ አብረሽ ማስተዳደር ማለት ነው ይሄ ማለት strategic patience ያስፈልግሻል when you say strategic patience ማለት ሁሉም ነገር የግድ አሁን ሀፕን ማድረግ የለበትም ያንን የ5 ዓመት እቅድሽን achieve ለማድረግ you need to be patient in terms of falling getting up learning አይደለ changing የሚለውን ነገር ሁለተኛ ደግሞ I think ምን ለበላው intellectual humility ሁሉም ነገር እኛ አናውቀው right so that means you're learning something new from somebody and you need to be willing to change the amount of times I think my colleagues and my employees half the time እኔ ማላውቀው ነገር ነው የሚነግሩኝ things that I have never heard of I need to have an open mind to say ምንድነው ይሄ ነገር actually ከነሱ ለመማር መቻል ምን አለብሽ some people that are you know below you or equal to you or more than you ecosystem change ሲያደርግ ጊዜ ምን ማድረግ አለብሽ willingly መለወጥ መቻል አለብሽ ማለት ነው እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እንደ ስትራቴጂ ዲሲዥን የወሰድሽው ታይሙንም ብትነግሪኝ በዚህ ጊዜ ይሄንን ስትራቴጂ ዲሲዥን በዚህ ኬሪር ላይ ወስጄ ሰክሰስፉል ሆኛለሁ ግሬተስት ፖይንቴ ነው የምትይው
I think ቅድም ትንሽ ሜንሽን አድርጌላችኋለሁ ስናወራ ጊዜ when you get stuck የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ፖዚሽን ትገቢና ማለት ነው you learn አይደል of course the first 6 months it can be even the first 2 years ይችላል ምን ያርክሽ ነው you're learning and you're stretching the moment that you start becoming comfortable ምን ማለት ነው you need to exactly you either change or you see what new things can I do how can I stretch myself ነው ሁሌ ማሰብ አለብሽ good ይፈራል ይሄ ነገር ሳወራ ጊዜ ዘንድሮ people always go like work life balance እኔ ኮሄን ምናምን ነገር አይነት ነገር ይላሉ and then you're giving a job description slash ምንድነው ተባለሽ as an accountant or as a bank customer teller በቃ ያንቺ ስራ is XYZ ነው as a person who's supervising you I want to know what extra mile you're willing to go to learn something or to do something ከቦሽ አይደል ስራሽ A ብቻ መሆን የለበትም okay around A ምን ማድረግ እችላለሁ what other colleagues are doing differently what can I add in terms of responsibility ምን ማድረግ እችላለሁ ጨማሪ ነገር ሁሉ ጊዜ ማሰብ አለብሽ ነገር ግን ያን ደግሞ ለውሳኔ ጊዜ you have to be strategic መሆን አለብሽ just for the sake of change እንዴት ነው ስሜታ መሆንሽ ብድግ ብለሽ በቃ ዛሬ I'm quitting my job to go X አይደለም why are you changing that የሚሆን ነገር you need to have a plan ኮምፈርት ዞናችንን ማጥፋት አለብን ስንል ሁሉንም ቦታ ላይ በብዛት የምንሰራው ኮምፈርት ዞኑን ለመፍጠር ነው ቲንክ አይደለም ሁሌም እየተነሳን ያንን ልናጠፋው አንችልም ቲንክ ማጥፋት አይደለም መጋፋት you can't be always comfortable በቃ ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው you become comfortable when you know what you're doing አይደል አሁን ያንቺ what's your job you work for a day bank አይደል ምን ነው የምትሰሪው customer service the first አመት እንዴት ነበር you're learning አይደል challenging ነበር you're learning አሁን ሰዓት ላይ ምን አረክሽ comfortable I think ሆንሽ do you want to be in that position for a long time you can't always be comfortable ምንድነው ማድረግ አለብሽ ኦኬ ሲኒየር ደግሞ ለመሆን ምን አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለብኝ what needs to I need to do to learn more or to do more ብለሽ ራስሽን ፑሽ ማድረግ መቻል አለብሽ Okay, thank you so much for giving this opportunity. Yeah, my name is Nasreen Mohammed ይባላል እና አሁን የምሰራው ከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር ላይ ነው እና አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ነው የተመረኩት ኤምኤ ደግሞ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አለኝ እና አሁን ባንኪንግ ፕራይቬት ባንኪንግ ላይ ወጋገን ባንክ ላይ ነው ከስተመር ሰርቪስ ኦፊሰር ሆኜ የምሰራው እና መጀመሪያ ቴንክ ዩ ቅድም እንዳልኩት በጣም ደስተኛ ነኝ ጆይን ስላደረኩና to improve our profit and our customer by improving ምንድነው ማለት የፈለኩት ለምሳሌ ኤክስፖርት የምናደርጋቸው እንትኖች አሉ እቃዎች አሉ ማቴሪያሎች አሉ እና የነዛን ኳሊቲ እንዴት ነው በማሻሻል ኳሊቲያቸውን በማሻሻል እንዴት ነው ፕሮፊታችንን ማሳደግ የምንችለው አሁን እንግዲህ ወደ ቢዝነስ አድቫይዘር ውስጥ እየገባን ነው ከፋይናንስ ወጥተን ማለት ነው አንድን ፕሮዳክት እናሻሽው from an advisory perspective ነው የምናወራው አንድን ፕሮዳክት እናሻሽው different things one መጠቀሚው ኢንፑት ማቴሪያል ሊሆን ይችላል አይደለ ድሮ መጠቀሚው the good quality or the bad quality ነው ነገር ዲኬት ያደርጋል second what kind of process are you using technologies is your process on time is your ከፖይንት A ተነስቶ ያንን say I don't know food ሊሆን ይችላል or ውሃ ሊሆን ይችላል አይደለ ከፖይንት A ተነስተሽ እስከ ፖይንት Z እስክትደርሺ ድረስ what kind of systems or process are you using are they efficient are they industry standard are they technology enabled it can look into cleanliness ሊሆን ይችላል ከዛን ያን ደግሞ ፕሮዲዩስ የምታደርጊው ፕሮዳክት ማለት ነው to give you export ማለት ነው is it innovative enough is it addressing a market enough አሁን እኛ ኢትዮጵያ ከቴክኖሎጂያችን ላይ ትልቁ ችግራችን our ag export ምን ላይ ነው ሮ ማቴሪያል ነው የሚወጣው አይደል በቃ ቡና ከሆነ ያልታጠበ ምን ይባላል በጆኒያ ታሽጎ ይወጣል right our actual export of ለምሳሌ value added agricultural products በጣም ሊሚትድ ነው because we are not ያለው ዛጋ entrepreneur innovative enough ሆኖ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ to actually add value to that coffee to export የሚልሽ ነገር በጣም ሊሚትድ ነው however global market ላይ ደግሞ value addition is what it's quite key አይደለ ስለዚህ you do need to do your homework አሁን ለምሳሌ ዩሮፒያን ማርኬት ላይ ምን አይነት ኮፊ ነው ሞር ተቀባይነት ያለው what kind of certifications መቀበል አለብኝ for your factory for your product አይደለ አሁን ሳይ ፉድ ማቴሪያል ከሆነ ዝም ብለሽ ኤክስፖርት አታርጊው you need to ensure about that you meet የኢትዮጵያን export requirement and then you meet የዛን ሀገር import requirement right so you're looking at it from very different perspectives ማለት ፈልጌ ነው
እንዴት ነሽ? ጽዮን እባላለሁ በልዩ ኦሪየንታል ሴንተር ነው የመጣሁት። ፋይናንሻል ሴክተር ላይ ኢንተረስትድ ስለሆንኩ ነው አሁን እዚህ ያለሁት። ከኤክስፒሪየንስ ካላቸው ሰዎች የምጠይቀው ኤግዛምፕል ቪው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ዋት አር ዘ ቻሌንጆች ምን ነበሩ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ይሄንን መምረጥሽ ልክ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ይሄንን ማለት ፋይናንሻል ሴክተሩን መምረጥሽ ልክ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ አይ ቲንክ ይሄንን ክላሪፋይ ማድረግ ያለብኝ ይመስለኛል። I'm not per se purely a financial sector expert. ይሄን በጣም ሆነስቲ በግልጽ ለመናገር ፈልጋለሁ። አንቺም ላይ ሰጠሁሽ መልስ ላይ ፐርሰናል ኦፒኒየን ነው ማተር የሚያደርገው። I'm an economist background እሱ ነው። Purely focus የሚያደርገው my area of expertise is around policy reform, investment promotion እና facilitation ላይ ፎከስ ያደረገ ኢንስቲትዩሽናል ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ማለት ነው። but looking አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄሽን ለመመለስ overall how do we become prepared for the finance sector interest ነው የሚለው ነገር as an individual if you're changing a sector you need to always understand ለምንድን ነው ሴክተሩ የምንለውጥ ብለሽ ማሰብ ያለብሽ ይመስለኛል። like why am I going from point A ነበርሽበት ከሴልስ into finance you need to have a plan as to why you're changing it. አንዳንድ ጊዜ I'll be very honest, your plan can be as simple as I wanted to have more money. That's also fine, by the way. ችግር የለውም። ነገር ግን if you're wanting something you need to work towards ማለት ፈልጌ ነው። things don't come easily. አሁን already ሰዎች some of them አሉ by background accountant የሆኑ and then they're trying to add on their experience አይደለ they're you know ACC ሰርቲፊኬሽን ይቀበላሉ CFI CISI እያለ ሲቀጥል ጊዜ ማለት ነው። አንቺም similarly if you want to be good in that sector, if you want to be a player, you have to make what? An extra effort towards adding towards your skill set. So technical competency ነው አይደለ? From technical competency ደግሞ at the same time you need to think in your head ራስ በራስሽን push አድርገሽ what kind of responsibility can I take on forward? I think I was telling you ቃል ኪዳን የሚለው ነገር አይደለ? Don't limit yourself to what you're given on your job description ማለት ፈልጌ ነው። If you already taken the step to say I like accounting, I want to work in accounting, but ከገባሽ አይቀር ምን ማድረግ አለብሽ? You have to put in the extra measure to become good, if possible, to become more. Ask questions. Be strategic. ምን ችግር የለውም። ሄደሽ እንግዲህ እኔ አላወኩም አስተምሩኝ ሲል አንድ ሰው እኛ አናስተምርም አንነግርሽ የሚል ሰው very rare. People actually enjoy, I think, የhuman nature ነው። አንድ ሰው ሄደሽ አንተ እኮ ታውቃለህ ነገር ሲል ጊዜ ደስ ይለዋል። ኦኬ what can I actually ገባሽ አለ ኢምፓክት my personal opinion. ቻሌንጆችሽ ምን ነበር? ኦፍ ኮርስ አንቺ በምትነገር ይሄንን ሴክተር መርጭስ መገበው አፕዴት እያደረኩኝ ነው ራሴን ቴኪንግ ትሬኒንጎችን ወስዳለሁ። ቻሌንጆችሽ ምን ነበር እዚህ አቺቭመንት ላይ ለመድረስ? I'm trying to see how I can answer this question very diplomatically. Okay, I think so personally I feel like I have to grow. የኢምፔሽንስ ችግር አለብኝ እኔ as a person. የሆነ ነገር በቃ ኦብሴሲቭሊ አንድ ነገር ቶሎ ካላወቅኩት I tend to become very impatient. አሁን የሆኑ ነገሮች ላይ በቃ ነስሪን ትዕግስት ይኑርሽ ይህንን ነገር you become good at it when you do it ምን again and again የሚለውን ነገር ላይ for me as a person you need to be patient when it comes to learning something new. ከምን ያዘው ከዛም በኋላ same thing. There is always a solution for some form of problem. በጭንቅላትሽ አንዳንድ ጊዜ ነገር ታዩና በቃ ውፍ ይሄ ችግር ገጠመኝ ነው ምን ላድርግ ምናምን ብዬ አውቶማቲክሊ ይመጣልሽ ፈርስት ሶሉሽን አይደለ በቃ ይሄን ነገር ያደርግ ሶልቭ አደርገዋለሁ። That's usually no. Take a step back and reflect. የሆነ problem there is usually a second better way of doing it sometimes. እንዴት ነው don't react towards a problem on the spot ማለት ፈልጌ ነው። in some cases like የሆነ ችግር okay let me take a step back and let me see what other possible solutions there are. Me I tend to be a knee-jerk reaction አለ በቃ የሆነ ነገር ላይ አይና በቃ ሶሉሽኑ የሚሆነው ይሄ ነው ብዬ ወስኜ እንቀሳቀሳለሁ and then I go back and I go you know actually I could have done this እንደዚህ it could have been a conversation or could have been ብቻ የሆነ ሶሉሽን ነው እና sometimes when I get into problems I tend to like on the spot solution ትልቅ so I'm trying to learn from that it's a learning process. ከዛን I'm an overachiever ሁሉንም ነገር ካላወኩኝ ቦታ ያደርገኛል። አሁን ይሄን ነገር ለመቀነስ ሞክሬያለሁ። I listen to all of these podcasts and successful business owners and what they always say is
you're not supposed to know everything as a business owner. You just are supposed to know who's good enough to come in and make you succeed. So it's okay to be good at one thing. እና ለአዳዲስ በተለይ ልጆች don't specialize in something. You have so much to learn. ራሳችሁን አንድ ነገር ላይ አትቆልፉ። ኦብዘርቭ አደርጋለሁ በተለይ በእናንተ ጀነሬሽን ላይ የሆነ ነገር ደስ ይላቸው የለ በቃ እኔ I'm going to be a financial analyst ብሎ ሌላ እኮ ምንም የሆነ ነገር የለም. You haven't experienced anything. So keep your mind open to do a lot of things before you decide, okay, actually እኔ እኮ የምፈልገው ይሄን ነው ከማለታችሁ በፊት. I genuinely believe in you being able to experience everything. Be a problem solver. Do data analytics. Do research. Read. Learn. Before you go like, I need to come follow ይሄን ነው ብላችሁ ከመቆልባችሁ በፊት። እሺ በኢቴሌም ወርቁ እባላለሁ። የመጣሁት ከግል ካምፓኒ ነው። አክቲቭ አድቨርታይዚንግ ይባላል። እዛ ላይ የሚሰራው ፋይናንስ ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ነው። ጎን ለጎን ማርኬቲንግ ሰራለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ባክግራውንድ ኢኮኖሚክስ ነው ብለሻል። ብዙ ስራዎችን ሰርተሻል ምናምን ነገርና ወደ ራስሽ ኮንሰልታንሲ ካምፓኒ ስትመጪ የተውሹ ነገር ምንድነው? እና ደግሞ እሱን ለመጀመር በጣም ትልቅ ትምህርት የወሰድሽው ነገር ምንድነው የሚለው ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምጠይቅሽ በስራ ዘመንሽ በፊት በነበረሽ እንትን ላይ እንቅፋት የሆነብሽ ነገር አለ ምናምን ግን በጣም ጠቃሚ የሆነሽ ነገር ምንድነው? ጀስት በጣም የተማርሽበት የምትይው ነገር። When I started this company, I had a partner ነበረችኝ። አንድ ላይ ስንጀምር ጊዜ አንድ ላይ ነው የጀመርነው ይሄንን ካምፓኒ። ሁለት አክቹሊ ነበሩ ፓርትነሮች እና ቲማችን ኤክስፓንድ እያደረገ በሄደ ቁጥር አይ ቲንክ ትልቅ እንደ ቻሌንጅ ሆኖ የገጠመኝ ምንድነው ሰውን ማይክሮ ማኔጅ አለማድረግ። for the past 10 years before I started the company የነበርኩባቸው less team more individual delivery ነበረ። በተለይ the last 5 years of my career ቶኒ ብሌር ኢንስቲትዩት ሆኜ ሰራ ጊዜ I was an advisor to the Parliament Commission and to the Prime Minister Office. እና እዛ ላይ as advisor ስንገባ ጊዜ we rarely had ካች ቲማችን ምናምን የለም እንደዚህ ነው። ሁሉም ነገር በቃ I have my own work plan with my counterpart አብረን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። So as a team you collaborate but all my work was my own. ስለዚህ I had control over the quality of my work. መቼ ዲሊቨር ምን ማድረግ እንዳለብኝ ከሰው ብዙ መጠበቅ የለብኝ. So I was doing the work at my own pace. Now when you have a company you need to manage people at their own pace as well. So የኛ urgency አለ የሆነ ዲሊቨር ማድረግ ያለብን ነገር አለ አይደለ? ከዛን ሰዎች ወይ ማሩት አለ እነሱ ዲሊቨር የሚያደርጉት ኳሊቲ ኦፍ ወርክ አለ እኔም ፈልገዋለሁ ክላይንቱም ፈልገዋለሁ። To take a step back and not micromanage people was እስካሁን ስትራግል ማድረግበት ትልቅ ሌሰንም ነው ሮልም ነክ ነገር ነው። በጣም ይከብደኛል የሆነ ነገር ላይ በቃ ዴሊጌት አድርገኝ በቃ ይሄን እንደዚህ ያርጋችሁ እንደዚህ ሰሩትና እንደዚህ ሆኖ ምናምንና I go like እሺ ቆይ ደግሞ ስቴፕ ባክ አድርግና what would you do if you were the project head ቢጠይቃቸዋለሁ ከዛን እሰማቸዋለሁ ከዛ እሺ እናስተካክሉ ምናምን ከዛን ግን የሆነ ላይ መልሶ my OCDን በለው working by myself for a while I go like click አንድ ቀን ሲቀረው ግን ጠራቸውና ምን አረጋችሁ ምን ቀረ ምን ተሰራ ይሄ ደረሰ ምናምን ይጠይቃለሁ። So that thing of letting people do it and then learn, it's still a very big struggle for me to not micromanage people. For me it's a challenge. In my career what's a step back? It's interesting, you know, በቃ እንዳልኳችሁ I don't like getting stuck at one place. I have worked in 5 different companies. Now every time I decide በቃ አሁን I'm resigning, I'm going to go look for new things ስል ጊዜ my friends go like እንዴ እዚህ እኮ ገና አልቆየሽም ስንት ጊዜ ሆነሽ 3 አመት Are you leaving? Well, yes. But I have decided አሁን ይሄን ተመሬ ጨርሻለሁ ምናምን ነገር ብዬ on my third job I was at Ernst & Young Ethiopian ነበርኩኝ 3.5 years ሰርቻለሁ at that point በቃ I did business plan, feasibility study, due diligence በቃ ሰራዋቸው I did everything. It's again it became like riding a cycle በቃ አንድ አይነት ነገር ነው every day የምትሰሪው ነው like በቃ አሁን I want something different. private sector ሰርቻለሁ ወደዚህ look like to work for government ብዬ ስራ መፈለግ ጀመርኩኝ ማለት ነው። then ያው የቶኒ ብሌር opportunity መጣ ሲመጣ ጊዜ how you do things in consulting and how you do things in public advisory ይለያያል። It felt like I was taking a step back. እዛ የተማርኩት ነገር እንዳለ እዚህ ምንም አፕላይ አያደርግም nothing በቃ እንደ አዲስ አናሊቲክስ ትሬኒንግ ጀመርኩኝ ገብቼ ከጁኒየር አናሊስቶቹ ጋር at that point I've had 7 years of work experience እንግዲህ imagine ተመለሼ ገብቼ ከጁኒየር አናሊስቶቹ ጋር ስላይድ እኮ የሚሰራው አናላይዝ እኮ የምታረጊው እኔ ለመድኩት 80 ገጽ ሪፖርት መጻፍ ነው and then they're telling me analyze አርገሽን አሉኝ በአምስት ሳይድ ዴክ አስቀምጪ how ዴኮቼ እንዳለ ጥቅጥቅ በቃ ከላይ ካች ጽሁፍ ምናምን ነው ሰን አለቀ ያየውና ይሄንን ነስሪን ትሬኒንግ ያስፈልግሻል ተብዬ I took a training as if I was a junior analyst ቁጭ ብዬ ከነሱ ኩል ክላስ ሩም አንድ ወር ተምሬ ወጥቻለሁ. But it's
it was needed for me to do that work ገባሽ አይደለ? ሶ አሁን አንዳንድ ሰው ውድቆ እንዴ እኔ 7 ዓመት ኤክስፒሪየንስ ነው ለምን ከነሱ ጋር መሰለጥነው ምናምን ኖ አይ ዶንት በቃ ያ ስኪል የለኝም I had to learn it in order for me to do my job. So it felt like a step back for me, but I think the first year of me being in that medicine was purely a learning curve ነበር. And then you know you work with the private sector, like መንግስት መስሪያ ቤት ስትገቢ ጊዜ you're advising them, so that means you need to be patient with them. አሁን እኛ ያለን ኤክስፔክቴሽን እና እነሱ ያላቸው ትሬኒንግ እና እኛ ደግሞ ያለን ትሬኒንግ ያለን አክሰስ ያለን ኤክስፖዠር ቱ ለርኒንግ አይደለ ቱ ቼንጂንግ በጣም የተለያየ ነው። so you can't walk in there and go like ለምንድን ነው ይሄን በፈልገው ፊት ተሰራው ማታችን and then እነሱ ደግሞ they come with their own extreme wealth of knowledge on the industry. አሁን እሺ ያወቁኝ ብዬ ባወራ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገብቼ facilitation ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ባወራ ፕሮብሊ ከነሱ ከኔ የበለጠ ያውቃሉ። እኔ ቁጭ ብዬ አፌን ከፍቼ ማዳመጣቸው you know what I mean because they understand the system, they know the laws, they work, they live it. You're there to support them to become better on what they actually know. So ራሱ የቻለ ለርኒንግ ነበረ። My name is Meron Gavramare. I work in Dashan Bank as a monitoring and controlling officer of the branches. And as well as I'm a lecturer in different colleges. So, and so ጥያቄዎች አሉኝ ግን the more you talk the more I have questions እና precise ለማድረግ እሞክራለሁኝ። The first question is leadership እና career growth ላይ ነው እና በጣም highly competitive እና male dominated የሆኑ ሴክተር ላይ የሆነ ሴክተር ነው finance, economics, everything እና what strategy or steps can a woman take to actually in their early career paths to position themselves for the executive leadership roles rather than remaining in the mid-level position, you know, because most women are, even in the finance, we only have one CEO in banking sector. Imagine, so ወደ 32 ባንኮች አሉን, we only have one, ዘምዘም ባንክ ላይ ይመስለኛል እና mid-level position ላይ ብቻ እንዳንቀር ምን አይነት steps can women take in their early career paths? I think if you want to be a leader, you have to speak up. Everybody says something ብቻ አይደለም. Even most men, በቃ high performing የሆኑ የለ they go like በቃ Mike, you know, my work will speak for me. No, you need to speak for yourself. የሆነ ሰዓት ላይ you want to be a leader አይደል? leader መሆን ካለብሽ you have to learn to communicate by the way. ሴት ብቻ ስለሆንሽ አይደለም ወንዶችም ያካትታል። your work is amazing አይደለ? you are a high performer, yes, excellent, but you need to communicate how your work has impact. ያ የሰራሽው ሪፖርት or የሰራሽው monitoring and impact analysis ሰራሽው አይደለ? so what does that mean to the management, what does that mean to the director, what does that mean to the Dashan Bank, what does that mean to the client የሚለውን ነገር unless you are very articulate you're not a leader. ያኔ ምንድነሽ አንቺ you're an excellent high performing technical expert or employee. leadership ራሱን የቻለ so you have to be communicative in terms of what you have done and what it means to your medicine. in our sector ፋይናንስም ሆነ ኮንሳልቲንግም ሆነ በተለይ ደግሞ ሜል ዶሚኔትድ የሆኑ ሴክተሮች ላይ ወንዶች it's trait አይደለ ከተወለዱበት ቀን ጀምሮ their mothers የሚያቻል እንዴ ጀግና አንበሳ ኮና አንተ ሄደ ሞከረው እንዴ አንቺ እስቲ አንብዩ አጥኚውና ሞክሪውና ከዛም በኋላ ሰቲንግ አልዋሽም እኔም እናቴ እኔ ትለኝና the way that she says ጀግና to my ታናሽ ወንድም እኔ በጣም ይለያያል. they are two different things. so they have already been told from the day that they were born they can do anything that they want. there was this study የሆነ ጊዜ ያየሁት ላይ ወንዶች ስራ አፕላይ ሳይው ጊዜ ማለት ነው ያያሉ job description እዛ ጋር የሚቀመጠው ነገር የለም ይሄን ማድረግ የሚችል ይሄ ምናምን ያዩና እዛ ከአስሩ ሶስቱን ካወቀ አፕላይ ያደርጋሉ። so by the way the confidence ሱፉ ገጽ አርጎ ይገባና እኔ እኮ ይሄን ማብላ ያወራ ሲዋስ ታያለች አይደል ከአስሩ ስምንቱ ካላሎች አፕላይ ታደርጋለች። Yes, very true. they go into a room the confidence is oozing because they have been told from the day that they were born you can ተባሉ በቃ ይገባና ይሄን አደርጋለሁ ይሄን ደግሞ ማራዋለሁ ይሄን ደግሞ ይልሻል ነው አይጠፋም። that's how it works. even in business ላይ አሉኝ እንደዚህ የቢዝነስ ፓርትነሮቼ ወንዶች አቤት ድፍረት በቃ ችግር የለውም ይልሽ እንግባበትና ከዛም በኋላ ይለኛል ዊል ፊገር ኢት አውት ተባለ
So you need to back your competency with what? Confidence. Back. ከዛ ደግሞ ኮንፊደንስ ከየት ነው የሚመጣው ሲባል ጊዜ you have to practice. እኔ ባይሉ to this date አንዳንድ ጊዜ if I have a presentation እማላውቀውና የሆነ ካስተሸነኝ ኦዲየንሱን ፈራ ከሆነ ማታ ቤት ገብቼ ዘግቼ ሳሎን ቤት ብቻዬን እለፈልፋለሁ። እንደዚህ ብል ይሄኛው ቃላችሁ doesn't make sense ይሄ ምናምን I practice የሆነ ነገር የለም you practice right even the best in the sector they practice. So if አሁን my interest analyst ምናምን ነገር ፕሬዘንቴሽን አላችሁ ሲባሉ ጊዜ ፕራክቲስ አድርጋ መጣ ሰው ያስታውቃል። you know አንድ ነገር ሁለት ጊዜ ስትዩ ትላ you become good driving a car. You practice driving the car you become good at driving the car. በቃ ልክ እንደዛ በሻ አስቢ ተስፋ አደርጋለሁ። How do I become more executive in finance sector? አሁን በተለይ ደግሞ ልክ የኛ ላይም including transaction advisory try to get involved in those profit and loss ይሄ investment decision ላይ work that makes you look into their financial model financial diligence ላይ revenue understand ማድረግ የሚለው ነክ ነገር ላይ ስራዎች ፈልገሽ try to get involved because you become a decision maker when you look at a company and say okay ይሄ company actually revenue አይቼ ጨምሯል ቀንሷል ፕራይሱ you need to understand how the company functions in terms of finances for you to be able to make a strategic decision. Yes. Okay, thank you very much. I think my second question is already and ትንሽ ነካክተሻል ግን ኮንፊደንስ እና ኢንፍሉዌንስ ወርክ ፕሌስ ላይ የሚለውን ነገር ብዙ ኬፓብል የሆኑ ሴቶች ሄዚቴት ያደርጋሉ ቮይስ ለማድረግ አይዲያቸውን ሃየር ሌቭል ሚቲንጎች ላይ even though they're the one who did that job and what mindset shifts and practical strategy would you recommend to help women build their executive presence and influence decision making space እንዴት ማድረግ ይችላሉ የሚለው ማለት practical specifically አሁን እንዲህ ብታረጉ ካለ አሁን እኔ ይሄን ሆነስቲ ጥሩ ምክር ለማለት ይከብደኛል። እኔ ከዴዋን ጀምሮ የሆነ ያሰብኩት ነገር መናገር ሰው ነኝ። I would suggest ለምን የሰራሽውን ስራ ማቅረብ የምትፈሪበት ሪዝን ምንድነው? It's good to go back and reflect by the way. Why are you afraid of saying it? I mean ነጮች the western world they give you so many advice when you're presenting thing of the guy that he's naked ካሰብሽው ያስቅሽና አትፈሪው ምናምን ይሻላል like all of these nonsense የሆኑ tools. Me personally I believe የመናገር confidence የሚመጣው is from understanding why you don't want to speak. ለምን እንደው መናገር ማትፈልጊው? Is that person making you uncomfortable? ከሱ ጀምራለሽ if it's that case ማለት ነው why is he making you uncomfortable? ስላወቀው ነው ወይስ አለቃሽ ስለሆነ ነው? Just understand and then when you understand the why the problem becomes easy. ምን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ችግርሽን በአንድ መስመር ካላወራሹ ሶሉሽን ይከብድሻል ይችላል think in your mind ያንን ነገር የፈራሹ ስላልሰራሹ ነው አይደለም you did the work you know the work practice ከዛን ደግሞ ያውኛ ሰዎች ጓደኛ ሞቶ ይል እንዴ ሰብሰብ ታረጊና think in your mind that your enemy ዘጋ how would you say it practice makes perfect እኔ እውነት ነው የምላችሁ አንዳንድ ጊዜ በጣም ነው መፈራው even myself ማለት ፈልጌ ነውና that confidence comes from I practice ከዛ ነገባና አንዳንድ ጊዜ ምን አስባለሁ it might be good or bad ግን አስቤ ተናግሬ ምንድነው worst case scenario happen ያለው ኢትዮጵያ አስባለሁ what's the worst that can happen I might mess up and then what and then you learn okay next time እንደዚህ ማለት የለብኝም ትያለሽ so always think in your head what's the worst that can happen obviously ዛቆማ አይሰድቡሽም they're diplomat ፕሮፌሽናል ይጠበቅባቸዋል ያስቡና አይ እንኳን ትክክል አይደለም ቢሉሽ አይደል and then you learn for next time you learn what you need to do right so always አስቢና ኦኬ ብዬ ብናገር ምንድነው happen የሚያደርገው for sure አትባረሪ አይዞሽ hopefully okay I think this would be my last question access to capital and investment ላይ ነው ጥያቄና from your experience as ECA advisors what are the most practical ways to improve women's access to investment capital in Ethiopia? I think አንደኛ homework መጀመሪያ ያለበት ካንቺ ነው from the ሴቷ ራሱ ማለት ነው አሁን ቀደም ላልኩት ተመለሽ ነው በተለይ right now most women እኛን ጨምሮ በቃ ሴት ስለሆንኩኝ I feel like I have a right I don't have a right to think by the way yes system has been geared towards supporting men more ምንም ጥያቄ የለውም ግን ደግሞ ሴትም የሆነ ክፍል ገብቼ የሆነ ነገር ላይ እኔ እኮ ሴት ስለሆንኩኝ ይሄ ብድር ያስፈልገኛል is nonsense እንደዚህ በሆነ ነገር የለም you yourself have to be ready ለምን እንደው ያን ነገር የምትጠይቂው why are you asking that money obviously the banks they are there to make money by the way
ቻሪቲ ከሆነ ኤንጂኦ ጋር መሄድ ትችያለሽ፣ ችግር የለውም። they will give you the money depending on what you say, but it's a bank, you're there to make a business case አይደለ? go prepared። አሁን እኛ most of our not just women owned by the way, most businesses in Ethiopia ቡክ የላቸው አካውንታንት የላቸው ምናምን፣ ከዛ ይገባና ባንክ ላይ ብድር ፈልጋሉ ይልሻል። that's a problem, you need to go prepared። ይሄውና ቡኬ ይሄን ይመስላል፣ ኤክስ ሬቨኒው earn አድርጌያለሁ፣ this is my business plan, this is what I'm expecting። of course I'm being conscious ይሄንን ሰው አቅርቦ ብር አያገኝም ራይት። አሁን እኛ እንግዲህ ጧትና ማታ እሪ የምንለው ሰው እንዴ ባንኮች ብራን እንደሆናል ምናምን ነገር now the problem the solution comes in። አሁን ይሄ ካንቺ ብቻ አይደለም ከባንኩም ጭምር ነው። this is where all of these reforms that national bank is doing can come in terms of being helpful አይደለ? you can push to a point ከዛን የቴሌፎን ለውጥ የሚመጣው ከባንኩ ነው። የሆነ I'm not gonna mention names a bank executive once በቃ ልክ እንደዚህ እኔ ፍራሴት አድርጌ ለምንድነው እንደዚህ ማታረጉት እኔ ደደደ SME ምን አለችኝ she's like ሰዎች እኮ አለች ይመጡና አለች አዎ they bring the documents ከዛን ያቀርባሉ አለች ብድር ፈልጌ ነበር ይላሉ። ሰን የክሬዲት ኦፊሰር ይቀበላቸውና አንተ ይሄን አምጪ ያው it's very manual የኛ ሀገር ዞዞሎን ብድር አለ ይመላለሳሉ። ከዛን በአራተኛው ትዳከማለች። ምን ታለች እንዴ እኔ እኮ ስራ አለብኝ አንተን ቁጭ ብዬ ቢሮ ቀርቦ ጠብቃለሁ ያ she stops coming and then that credit officer ምን ያደርጋል ያይና okay she doesn't care about this drop ያደርጋል። ያ ወንድ ኢንቨስተርስ ይሄኔ እኮ ቢዝነስ ፕላን የለውም። ጧት ይጀምርና ማታ የዛን ክሬዲት ኦፊሰር ልብ ዝቅ ነው የሚያደርገው። እኔ እኮ ይሄን የፈለኩት ለዚህ እኮ ነው አለቃ እንዴት መሰለኩ ጉዳዩ እኔ ጌታ ምናምን እያለ at the end of 2 months ተቀበል ብድሩ። አንቺስ you actually have a valid business plan with a valid financial backing ይዘሽ ያንብራ ተቀበል። ለምን you're tired ዋዲ ይሄን እኔ ጨማሪ ነው ሰዓት ላይ ኦፍ በቃ ሰለቸኝ ምናምን በቃ next week መጥቼ ሞካው ቤት ተቻቻለሁ። you see that's a problem persistence it's not fair by the way። አሁን ሲስተሙ ብትጠይቂኝ ለምን ይሄን ሰው ይቁጭ በሚል ለምን ነው you know but you have to until our system actually becomes objective where it doesn't rely on a person's ጸባይ ለሱ እኮ መታለመነችኝም ከመባል ይልቅ have I actually የሚለውን ነገር እስኪ ማድረስ ግን you need to work the system። አንቺም ታይተሽ በቃ ጋፖቹ ምንድራቸው ይሄ ነው ይሄ ሰው የመለመን ይፈልጋል I have to be there 24/7 ጧትና ማታ እሱን እሽሩ ብዬ ማድረግ አለብሽ። እንዴት ነው you can't bash your head አለ በቃ ይሄ ግንብ እኮ ለምን እዚህ ጋር ነው ነበር ከመታለቅሽ ኦኬ ግንቡ እዚህ ጋር አለ እንዴት አድርጌ አልፌው ልሄድ ነው ማለበሽ ማሰብ ያለብሽ። So my other question is how do you manage being a woman in building your career, what we have from society የሆነ የሚሰጠን ሴቶች ለሆነ እንዲህ ማድረግ አለባችሁ እንሳለ የሆነ የሰጠን ስክሪፕት አለ you have to ተመረቃችሁ ከዛ በኋላ ስራ ይዛችሁ ከዛ you have to get married, you have to have kids ከዛ if you even do that it's very intentional and how can you manage that? honestly speaking እንዳላገባ ሰውና ልጅ እንደሌለው ሰው it's going to be a very tricky answer ይሄን ነገር ለመመለስ it would have been better for someone who actually has been through it to answer that question. But looking at some of my colleagues and some of my close friends it's hard, it's not easy. እንዳልሽው by the time that you're thinking you're going to get married and have kids your career is already ምን እያደረገ ነው ራይዝ እያደረገ ነው which means you actually have to commit more time to either your work or your family. And I was also watching this የፔፕሲኮ CEO የነበረችውን ኢንዲያን ኑር በጣም ያሉት ነበር ኢንተርቪው እና she's like it's very hard to balance. I understood what she said but it was a debate between me and my friends. Some of them were like they know በጣም ኔጌቲቭ አደረገችው ምናምን ነገር ይላሉ but you do look at them and it's a trade off sacrifice አይደለ you can't be good at both. እንዴት ነው ለልጅሽም ጧት እሱን ሁለት ሰዓት ትሬት አድርሼ አቀፌ ስሜ ዘኢታ ላይ ፒካሪጌ ምና አይሆንም like the work system won't allow it for you. ቢፈቅድና ቢደረግ ጥሩ ነበረ but the system has been made to function in such a way that the man can go to work not for the woman. አንቺን ታስበው አይደለም የሰዓት ሰራው እንዴ ጧት ተነስቶ እሱ ደህና ዋየኔ ቆንጆ ብሎ ስሞሽ ይወጣል ቢሮ ሊሄድ you don't have that luxury you see unless you have that conversation እሱ ይሄን ለማድረግ ፈቃደኛ ነው ወይ your brain also functioning እንደዛ ያደርጋል. men tend to like የሆነ ነገር ላይ በቃ ቻው ብሎ ከሄደ ጭንቅላቱ ይረሳዋል። አንቺ ግን ሎችን ተወስቴጅና ቢሮ ስገቢ ያ ምግብ ጣፋት እንደበሽ ታስቢያለሽ መሃል ላይ ፕሮብሌም ወርም ሰዓት ላይ ጉንፋኑ እንዴት ነው አማት እንዴት ነው ቤተሰቦች ዘይለው ይሄ ነገር you won't even remember it. So we're physically also not made the same way as them ምንም ጥያቄ የለው ጉዳይ ነው
but the thing is I feel like ደግሞ that makes you stronger. I think women become more empathetic. You understand your የኢምፖስ ቻሌንጅ ይገባሻል። የሆነ ሰዓት ላይ it's a choice. You either choose your career or your family. ሁለቱንም እኩል ላድርጋሽ ሁለቱም ከባድ ጉዳይ ነው ተስፋ አደርጋለሁ። So it's you need to be smart in how you choose what time you commit at when የሚለውን ነገር very successful many women የሚነግሩሽ ይሄንን ነው። Even yesterday we were having a conversation with a few of my colleagues. They were like, yeah, it's a sacrifice. We sacrifice so many things when we chose. Okay, careeraችን ሰክሲ ማድረግ አለብን choose ስናደርግ ጊዜ ያሉ ሰዎች አሉ። I want to give you a solution. You have to ask them or figure it out. I want to know what I want to be now. I don't know, like አንቺ ምናልባት ቤተሰቦች ጋር ስለነበርሽ back in the earlier of your career, it might be easy. Again, from experience from friends, I don't know, colleagues, transitioning between jobs is very hard for someone who lives alone and financially ራሱን ለቻለ ሰው, because you have to plan a lot of things in order to decide something, because it might not work. And how can we be ready to actually transition between jobs professionally, normally personally and financially? እንዴት ነው ready መሆን የምንችለው? You need to ask yourself why you're changing a job. እኔ እንዳልኩት 5 ቦታ ሰርቻለሁ. I change jobs every 3.5 years. The thing is ስራ ስለውጥ ጊዜ I didn't get up and quit one day. በቃ ዛሬ I have resigned ብዬ ነገ ለስራ ለመተንቀሳቀስኩት honestly speaking. So when I resigned from my offices or from my current የነበሩኝ ስራዎች I had a plan. Like ከፕሪሳይዝ ከክፍያ እርነስተኛ there was a reason behind why I moved from company to company B. When I left Precise, it was purely consulting. I was like, okay, I actually want to do fundraising. I find it to be interesting. BA, ከፍያ ስገባ ጊዜ I was in the research and business development team ውስጥ ነበርኩኝ. So I was trying to learn a specific skill set. I had an intention ነበረኝ. So like, I just didn't get up and leave ማለት ፈልጌ ነው። ከዛን ልክ አሁን ክፍያ ደግሞ 3 ዓመት ከማም ሰርቼ I was like, okay, I know how this goes. I know how to write proposals. I like it. አልኩና ከዛን honestly speaking, Ernst & Young, it came out of the blue. I had applied የሆነ ጊዜ ላይ ከዛን for me it was like, okay, now I'm going global. የሆነ experience ይኖረኛል ብዬ ነው የገባሁት. There was always a specific reason when I changed a job. It wasn't ይሄ ስሜታዊ ሆኜ አይደለም ብድግ ብዬ በቃ I need to leave ብዬ አይደለም የወጣሁት. Like there has a reason for me. But after being at the Tony Blair for almost 5 years, ያኔ ግን when I did that, I was working for 10 years. ያኔ ደክሞኝ ነበር በቃ I was exhausted. I had never taken a leave in my life. So 10 years ያለ ማቋረጥ intensive የሆነ like demanding የሆነ ስራ ጠዋት 1 ሰዓት ገብቼ there were days when I slept in the office. ቢሮ አድሬ አውቃለሁ። እንደዚህ ብዬ ስናገር ሰው አያምነኝም. Like I have my colleagues that ልብስ አምጥተውልኝ ቢሮ ጠዋት ለብሼ በዛው ቀጥዬ ውዬ ማቀበት ጊዜ አለ. Like you know that sacrifice is paid for today's, I don't want to say success, ግን at least የሆነ ደረስኩበት ቦታ it played a role ማለት ፈልጌ ነው for me. So at that time ልክ 10ኛው ዓመት ላይ I was tired, I was exhausted, my brain was fried. I don't want to say burnout, ግን በቃ at that point I was mentally exhausted of doing anything and I took a year off. አሁን ያኔ እዚህ ላይ አሁን ይሄንን ለሰው አልመክረም, ነገር ግን ያርገዋለሁ. At that point I was like, okay, I was ready, I have done my dues. I'm like, okay, this is the part where I need to take a step back and reflect on what I wanted to do. ያኔ I was literally climbing the career ladder. Okay, amazing, everything. I had a goal. So I got there. I'm so tired. My brain is exhausted. I took a break. And I'm almost close to a year. I didn't do anything. I was just reading and sleeping and eating and traveling. Very honestly speaking. Then at that I'm like, okay, and now I know what I want to do. At that point, when the plan is this is what I'm going to do. So transitioning, I wouldn't suggest you just dropping the ball and go like, I think that's it's not a thing that I would recommend to anyone. And I would highly suggest avoiding social media and all of these current not reasonable advice. Just do your job. You can do it. You can no. መስታወት ፊት ለፊት ላይ ቆመሽ I'm a president slash attorney president. Doesn't work that way. What do you actually have to do to get to that president? What have you done to be there? You know, እዛ ቆመሽ you push yourself to give yourself confidence. ይሄን ነገር እኮ እንደዚህ አድርጌ ነስሪን ነው እንጂ የምትይው ያንን ነገር አይሰጥሽም. So what you guys see on social media is the best version of that person. Probably እሱ ያ ሰው ያንን ነገር ለማለት probably 100 ጊዜ ትሬን አድርጎ ነው በጠቃላ እውቀታችሁ ማለት ነው። የለም. You will never find any successful person who has told you
I slept my way in the morning ቢሮ 4 ሰዓት ገብቼ ከዛ ምሳ ኮሌጅ ጋር በልቼ ጠጥቼ ምናምን ነገር እዚህ ጋር ደረስኩኝ ሰው የለም doesn't work that way that's just false narrative Thank you very much. Okay እሺ ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው financial independent women ለመሆን what do you suggest financial independent women ለመሆን ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው እኔ personally the first 6 years of my life መቀበለው ደሞዜ ከጅራፍ ነበር I was so busy spending it on things that I needed honestly speaking ከዛን ከአምስተኛው ዓመት በኋላ ነው like when I started earning more money I started becoming conscious ገንዘቤን ምን ማድረግ ይችላል ነው ማስተር ጀመርኩት I spent the majority of my money on myself I do not mean buying shoes and bags I mean to say upskilling my skills I'm very honest አብዛኛው ገንዘቤን የተጠቀምኩት ራስ በራሴ ከፍዬ ትሬኒንጎችን በመውሰድ ነው that's what I spent most of my money on that opened for me to do some extracurricular consulting which ሰራ ነበር on the side of my actual work think if you invest in yourself it's most likely you're going to get more out of your money ከዛን አሴት ላይ ኢንቨስት ማድረግ አንድ ሁለት ስራ መያዝ ሴቭ ማድረግ ምናምን ነገር የሚለውን ነገር I don't believe in saving money ባንክ ውስጥ ተቀምጠ ገንዘብ ሲመደርስም you're going to just going to get your bankun interest rate what 7% at the end of the year it's useless invest the money in things that actually matter I never saved I have no saving bank saving የለኝም that's just that's the truth I have no saving I don't save I invest my money like መጠየቅ የፈለኩት ምንድነው ያው እንደ መጨመሪያ ነውና ኖርማሊ አሁንኛ ሴቶች ነን እና ያንቺ ምንድነው ማለት ፐርሰናል ብራንድ ሽማው ፈለክ ኳሊቲሽ ምንድነው የኔ ኳሊቲ ብለሽ የምታስቢው ለኛም ይጠቅመናል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው oh my god be an overachiever honestly speaking በጣም መጣናኩሽ ቀደም ያለው መጣና ነገር ይሄንን ነገር እኮ አትችልም መባል አልፈልግም if you give me a task that needs to be done አይቼ ሪሰርች አድርጌ ሌላ ኤክስፐርት አምጥቼ ታነቄት ሰቅይ አረጋዋለሁ I will do it I hate መቶ ኤክስኪዩዝ አልወድም ይሄ ነገር እኮ ያልተሳካው እንደዚህ ሆነ እኮ እንዲሁ ከዛኛ ሰውዬ እንደዚህ እምቢ ብሎኝ ምናምን ነገር be a problem solver don't go to your boss with an excuse as to why you didn't do it by the way you can ask anybody እኔ ሆነ ሰዓት ሰጥቶኝ አልሰራም ብዬ highly unlikely never በቃ like ምክንያት አልሰራም at the end of the day ይሄንን ነገር ሰኞ ፈልጌው ነበር or whatever they give me አይደለ አይቼ ወይ ሰራዋለሁ ወይ ደግሞ አብሮኝ የሚያሰራ ሰው ፈልጌ ቆፍሬ አምጥቼ ይሄ ነገር ተጠይቄ ነበር ብዬ just get the job done don't ever go to your immediate አለቃ በመክንያት እንደዚህ ሆኖ እኮ ከዛን ያን ነገር ሪፖርት ጀመርኩትና ከዛም በኋላ ያ ሰው ስልክ አነሳልኝም ኢሜል ላከለት ቴክስት አከለት ቢሮ ሄደህ አናገረው ጻፊውን ፈልገህ get the job done በቃ it's quite nerve wracking to say hey what's happening just get the job done እና ምንድነው አድቫይስ የምታረጊ በተለይ ሴቶችም ስለሆነን ብዙ ቻሌንጆች ያጋጥሙናልና ምንድነው አድቫይስ የምታረጊ be prepared you always have to be one step ahead of the game እሱ ሚቲንግ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው አላወኩም ካለ ችግር የለውም ባይደው ምንም በቃ ችግር የለም ነገ ጽፋ አምጣ ይባላል that doesn't work for you you always have to go prepared if you have a meeting with the national bank governor ምን ይችላል ስራዬ ምድር የሰራውትኝ you go over prepared I'm sorry because this is the reality there is no such thing as an equal እኛኮ we're equal ምናምን በወይ ደረጃ ነው when you go to the meeting we're not equal he can be aware of anything but you can't አንቺ ይሄው አሰብኩ ሰጨት እኮ ሰራችሁ ምናምን ነው የሚልሽ honestly speaking ማለት ነው እኔ ስላጋጠመኝ ነው በቃ ገብቼ ይሄ ነገር እኮ በቃ እንደዚህ ሆኖ or አልደረሰም ምናምን ነገር or you know we give a reason አይደለ I expect more from you ነው መባለው እሱ ግን ቢሆን በቃ ችግር የለም ነገር ጽፋ አምጣ ይባላል go over prepared for everything you always have to be one step ahead of them you cannot be ከነሱ ሁላ ወደፊት መቅረብ አይጠበቅብሽ that's my suggestion don't think in your head equality 21st century ምናምን አትሰራው real life ላይ አትሰራው በጣም እናመሰግናለን የዛሬውን እንግዲህ ሴሽናችንን ኮንክሉድ አድርገናል I think በአንድ ላስት የሆነ ፓርቲ ሜሴጅ ማለት የምፈልገው እኛ እንደ ሴቶች አሁን ቀደም እንዳልኩት we always have to be one step ahead of the game that means we need to work extra hard ስኪላችን ላይ more work ማድረግ አለብን ኔትወርካችንን ዴቨሎፕ ማድረግ መቻል አለብን you know እንደነዚህ አይነት እንደ NEWFin አይነት ፕላትፎርሞችን ተጠቅመን you need to expose yourself to the right people
you need to expose yourself to the right skills. ኔትወርካችሁን ማስፋት መቻል አለባችሁ. It's when you have more access that you also have more knowledge. You know what's going on in the economy የሚለውን ነገር ማለት ነው. So keeping that in mind, I would highly suggest እዚህ እንግዲህ ውጭ ያላችሁ whether you're in the financial or non-financial sector NEWFin ላይ አባል ብትሆኑ እንዲህ አይነት ምንድስሞች ላይ ፕላትፎርሞች ላይ ነው እንደነ ኤዊብ የኛም የኤስ አድቫይዘርስ ኳርተርሊ ኤምፓወር ሄር ሴሽን ተገናኝታችሁ what does it look like ምንድነው ማድረግ ያለብኝ to grow my career, to grow in my in my company, or እንዳስፈላጊነቱ to also become an entrepreneur. You can share experiences, you can learn, you can ask questions, you can see what other people have made mistakes and እንድትማሩና thank you so much. We look forward to our next session.